গাইস লিটারালি রাতের এখন প্রায় 12টা বাজতে যায়। পড়তে পড়তে ভালো লাগছিল না বলে আমি একটু পিসিতে ওই ইউটিউব শর্টস ঘাটাঘাটি করছিলাম। সো ওইটা দেখতে দেখতে একটা মুভি ক্লিপ খুব ভালো লাগলো, যেটা তোমাদেরকে দেখাতে চাই। তারপরে ওটার কমেন্ট একটা দেখাবো, সেটা একটু চেক আউট করো। क्या हुआ माम? सारा का सारा कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो गया और सारे कलर ब्लीड कर रहे हैं। धोने के बाद सबका रंग बदल गया। सप्लायर्स क्या कह रहे हैं? सप्लायर ने क्या कहना है, कहते केस कर लो। हर धुलाई के बाद शर्ट रंग बदलकर अलग दिखती थी, इसलिए एक शर्ट के दाम पर एक आम आदमी को हर बार अलग शर्ट पहनने को मिलती। Gentlemen, we offer a new product in the market, a shirt that looks new every time you wash it. इसलिए शर्ट्स बिकने से पहले जैज इंक के शेयर्स सस्ते दामों में खरीदना जरूरी था। आखिर गोरों ने बड़ा ऑर्डर दे ही डाला, सारी की सारी शर्ट्स खरीद डाली। अब शेयर्स बेचकर प्रॉफिट बनाने का वक्त आ गया था, $1 मिलियन। নাও দ্য পার্ট অফ দিস কমেন্ট। আমি জাস্ট মুভিটার নাম জানার জন্য কমেন্ট পড়ছিলাম অ্যান্ড দিস অ্যারাইজ, প্রো হ্যাজ ফার্জি বিফোর ফার্জি। লিটারালি ভাই এতটা ভাবতে পারিনি লিটারালি, বাট নামটা আমি পেয়ে গেছি, বদমাশ কোম্পানি। বাট ব্রো হ্যাজ ফার্জি বিফোর ফার্জি লিটারালি সাকস ম্যান।